बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब शब तौक़ीर मज़र में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त तमाम मिलत इस्लामिया, तमाम मुसलमान, वो अरब के हों, अजम के हों, वो दुनिया के किसी भी खत्ते में हों, वो अफसरदा हैं, उनके दिल दुखे हुए हैं। हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मज़ालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इसने तमाम मिलत इस्लामिया को बेचैन कर रखा है। मुसलमान ख्वाह वो दुनिया के किसी भी खत्ते, किसी भी मुल्क इलाके में मौजूद है, इस वक्त वो परेशान है, अफसरदा है। वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के गम में बराबर का शरीक है। लेकिन एक आम आदमी क्या कर सकता है स्वाय एहतजाज के? वो अपनी आवाज़ उठाता है सोशल मीडिया पर या कोई लिख लेता है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो मौसर तरीके से वो आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। अपने अपने तरीके से कुछ ममालिक जो हैं, जिनमें तुर्की है, पाकिस्तान है, मलेशिया है या ईरान है, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में इतनी पावर नहीं है कि दुनिया उनको सुने। अभी देखें, चंद दिन पहले ग्लासगो में जॉर्ज स्क्वायर एक फ़लस्तीन के हक में एक बहुत बड़ा एक रैली का इनेकाद हुआ। मैं भी वहाँ पर गया तो मैंने देखा वहाँ पर काफ़ी तादाद में अंग्रेज़ भी मौजूद थे, ईसाई या दूसरे मज़हब के लोग, जिनमें ख़ास तौर पर अंग्रेज़ थे जो कि दर्द दिल रखते हैं, जिनको मालूम है कि फ़लस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ इजराइल ज़्यादती कर रहा है। वो भी वहाँ पर एहतजाज में वो भी मौजूद थे और वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। लेकिन इसके बरक्स अगर हम मुस्लिम हुक्मरानों का रवैया देखें तो वो अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। दोस्तों, हमें मुनाफिकत खा गई। मुसलमानों का ये अलमिया है कि सदियों पहले भी मुसलमान आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यानी अगर हम बात करें 6-7 सदियां पीछे चले जाएं, उस वक्त भी मुसलमान आपस में लड़ झगड़ रहे थे और उसका फायदा यहूदो नसारा और मंगोलों को हो रहा था। 6-7 सदियां गुजरने के बाद आज भी मुसलमान आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और इन चीजों का फायदा यहूदो नसारा और मुशरिकीन को हो रहा है। अभी मैं एक पाकिस्तानी मौलवी की तकरीर सुन रहा था। वो अपने जज्बाती, अपने रवायती अंदाज में कह रहा था, जी पाकिस्तान को फौज रवाना कर देनी चाहिए, इसराइल पर हमला कर देना चाहिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आर्मी भेज देनी चाहिए, हुकूमत को ऐलान कर देना चाहिए। जहां तक आर्मी भेजने की बात है या फौज भेजने की बात है, ये तो खैर एक हुकूमतों के काम है, एक आम आदमी का तो ये काम नहीं है। होना तो यही चाहिए कि तमाम दुनिया के मुसलमानों को मिलकर आवाज बुलंद करनी चाहिए और अमलन कुछ करना चाहिए। ये मजम्मती बयान देने से या ऐसी चीजों के बारे में कह देना जी कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं हैरान था उस आलम दीन से कि क्या तुम्हारी जुबान ये कहते हुए क्यों डरती है कि हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक जिनकी सरहदें फ़लस्तीन के साथ मिलती हैं, तुम उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कह रहे? तुम ये क्यों नहीं कह रहे कि अरब ममालिक जिनकी सरहदें इसराइल फ़लस्तीन के साथ मिलती हैं, अमलन वो कुछ करें और उसके साथ हम भी करेंगे। दुनिया में अगर कहीं भी मुसलमानों पर मज़ालिम हो, फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, बर्मा हो, तो हम यही क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान को ये कर देना चाहिए, पाकिस्तान को वो कर देना चाहिए? हम ये क्यों नहीं कहते कि तमाम मुसलमानों को, जिनमें अरब हुक्मरानों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अरब हुकूमतें हमसे ज्यादा अमीर हैं, उनके पास वसाइल ज्यादा हैं, उनके पास मालो दौलत हमसे ज्यादा है, तुम ये क्यों नहीं कहते? यानी मुनाफिकत हम में इतनी है कि हमने हर बात में, अभी ये जो मस्जिद अक्सा के साथ जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सिर्फ अरब ममालिक का मसला नहीं है,
یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف، مسجد اقصی، یہ وہ مقامات ہیں جو ہمارے لیے قابل احترام ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ یہ پاکستان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہو پاکستان کو فوج بھیجنی چاہیے، ٹھیک ہے بھیجنی چاہیے، لیکن میں نے جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ ہمارے جو عرب حکمران ہیں جن کی سرحدیں فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں، وہ کیوں نہیں عملاً کچھ کر رہے؟ وہ عملاً کریں کچھ اور ہم بھی ان کے ساتھ ملیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے آنکھوں دیکھا حال آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں یہ جو پچھلے دنوں گلاسگو جارج سکوئر میں ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کے حق میں جو ریلی منعقد کی گئی، وہاں پر تقریریں ہوئیں، میں خود اس جلسے میں موجود تھا، اور یقین جانیے کہ وہاں پر زیادہ تر تعداد عیسائیوں کی تھی، یعنی انگریزوں کی، جو کہ درد دل رکھتے ہیں۔ وہ بھی وہاں پر فلسطین جسٹ فار ہیومینٹی، انسانی بنیادوں پر وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہ بینر اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے، اور ان پر اسرائیل کے خلاف باتیں لکھی ہوئی تھی، فلسطین کے حق میں وہ بات کر رہے تھے۔ لیکن ہمارے یہ جو برادر اسلامی ممالک ہیں، ان کے حکمرانوں کا رویہ آپ دیکھیں، مجھے بتائیں کسی نے کوئی ایسا بیان دیا ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ انہوں نے کھل کر اسرائیل کی مخالفت کی ہو؟ کوئی ایک بیان مجھے دکھا دیں۔ اور مولوی صاحب یہ جو تقریر ہے، میں نے کیا ان کے مسلک کا کیا نام لینا ہے، مسلمانوں میں یونٹی ہونی چاہیے، تو ہمیں منافقت کھا گئی دوستو، ہمیں منافقت لے ڈوبی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ OIC کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، عرب حکمرانوں کو بھی اور عجم کے حکمرانوں کو بھی متحد ہو کر، مل کر آواز بلند کرنی چاہیے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، کیونکہ یہ نہ اکیلے عرب حکمرانوں کا مسئلہ ہے، نہ عجم کے حکمرانوں کا مسئلہ ہے، نہ پاکستان اکیلے کا مسئلہ ہے، نہ یہ سعودی عرب دبئی کا اکیلے کا مسئلہ ہے، یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ مسجد اقصی تمام مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، تمام مسلمان احترام کرتے ہیں اس کا، لیکن ہم ہر بات میں سیاست، ہر بات میں منافقت، پاکستان کو فوج گھسیٹ دینی چاہیے، اور ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں جن کی سرحدیں فلسطین کے ساتھ ملتی ہیں، جو بھاگ کر بھی وہاں پر جا سکتے ہیں، کیا وہ بری ذمہ ہیں؟ ان کا کوئی حق نہیں بنتا؟ دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمانوں پر ظلم ہو، فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، برما میں ہو، یا دوسرے مقامات میں، تو کیا جو ہمارے عرب حکمران ہیں وہ بری ذمہ ہے اس چیز سے؟ دوستو، ہم اخلاقی طور پر اتنے گر چکے ہیں۔ ابھی دیکھیں، یہ جو فوجیں بھیجنا یا آرمی بھیجنا، یہ تو خیر حکمرانوں کے کام ہیں، یہ عام پبلک تو نہیں کر سکتی، لیکن جو چیز ہم کر سکتے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم یہودیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، ان کی پروڈکٹس استعمال نہ کریں، اس سے ان کی اکانومی کو بہت شدید دھچکا لگے گا۔ ہم تو یہ بھی نہیں کر رہے، اور باتیں ہم کر رہے ہیں جی ہم اسرائیل کو فتح کر لیں گے۔ چھوٹا سا ملک ہے، اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا بالکل ملک ہے، اور اس کے ارد گرد تمام جو عرب ممالک ہیں، اس کے باوجود دیکھیں کہ کیسے اس نے مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا۔ اس مشکل گھڑی میں تمام مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں کو مل کر OIC کے پلیٹ فارم سے آواز بلند کرنی چاہیے، تمام مسلم حکمرانوں کو، ملیشیا، ایران، سعودی عرب، دبئی، پاکستان، جتنے بھی ہمارے عرب حکمران ہیں یا ہمارے پاکستان کے یا دوسرے تمام لوگوں کو مل کر آواز بلند کرنی چاہیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں۔ پھر اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، پھر اس کا کوئی اثر ہوگا۔ اسی طرح نہیں کہ ایک حکمران کچھ، پاکستان کی تو سرحد بھی نہیں ملتی اسرائیل کے ساتھ، پاکستان کہاں سے فوج لے جائے گا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو عملاً کچھ نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہمارے اسلامی برادر ممالک، ان کا ہم نام کیوں نہیں لیتے جن کی سرحدیں
इसराइल और फ़लस्तीन के साथ मिलती हैं, उनका ज़्यादा हक है कि वो खड़े हों, एक स्टैंड लें, और जो अजम के हुक्मरान हैं वो उनके साथ मिलकर खड़े हों। लेकिन उनके बारे में हम बात नहीं करते। क्या वो बरी-ए-ज़ुम्मा है? तो दोस्तों, ये मुनाफिकत जो है ना, इसने मुसलमानों को तबाह किया है। फिरके, ग्रोहबंदियां, मसालक, यानी मुसलमानों में यूनिटी नहीं रही। अब देखें, एक छोटा सा मुल्क है इसराइल, और उसके मुकाबले में देखें मुसलमानों के ममालिक, उनकी अफवाज, उनका बजट, उनके पास मैन पावर, तेल के ज़खायर, एटमी कुव्वत, क्या फायदा उसका जब हम अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद नहीं कर सकते, अमलन हम उनके हक में कुछ नहीं कर सकते। तमाम दुनिया के मुसलमानों को मुनाफिकत छोड़नी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। अभी सोशल मीडिया पर लोग आवाज उठाते हैं, मेरे जैसे और भी बेशुमार लोग हैं, उनकी आईडीज ब्लॉक कर दी जाती हैं, उनके चैनल बंद कर दिए जाते हैं। मेरे साथ कई बार ये हो चुका है। लेकिन हक बात कहनी चाहिए। जो आदमी, जिसके पास जितनी भी ताकत है, एक पब्लिक जो हमारे जैसे लोग हैं, वो तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं ना, वो अमलन तो, ये तो हुकूमतों का काम है अमलन कुछ करें। तो मेरी उन उलमाए किराम से गुजारिश है कि जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फौज घसीट देनी चाहिए, पाकिस्तान को रवाना कर देनी चाहिए आर्मी, तो भाई आप अरब हुक्मरानों के बारे में भी कुछ करें। वो भी मुसलमान हैं, उनकी सरहदें फ़लस्तीन इसराइल के साथ मिलती हैं, अमलन वो भी कुछ करें, और उनके साथ हमें भी अमलन कुछ करना चाहिए। और तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर अपनी अपनी हुकूमतों को प्रेशराइज करना चाहिए कि आप अमलन कुछ करें, फिर इसका कोई नतीजा निकलेगा। और आम पब्लिक के लिए ये है कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनकी चीज़ों का बाइकाट कर दें ताकि कम से कम उनकी इकॉनमी को दचका लगे। तो अमलन हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए और हमें मुनाफिकत छोड़ देनी चाहिए, तभी इसका कोई अच्छा मुस्बत रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।